Question 6, you have a circuit consisting of capacitor which is connected in series to a lamp of 2.5 V and 3 ampere and 50 hertz source. Calculate the reactance of the capacitor and the resistance of a lamp. Okay, selalunya kalau dia kata dalam sesuatu circuit itu kita ada bulb ataupun lamp. Okay, dalam bulb atau lamp ini kita akan ada resistance. Resistance memang akan presence. Akan ada resistance dekat sini. So this lamp yang mempunyai V sebanyak 2.5 ini adalah voltage across that lamp sahaja. Bukan voltage from the source. Okay, dia adalah voltage across the resistance lah basically. Sebab of the lamp. Okay. And then ini adalah VR kamu 2.5 V. And then dia kata I. Ini adalah I yang akan lalu across the resistance. So your circuit now has capacitance and resistance. And we know for series ataupun memang AC circuit kamu akan ada current yang sama limpas both the component. So the current that passes through the resistance is the same as the current that passes through the capacitance. So ini adalah IRMS kamu. And then kita ada frequency. So dia suruh cari, soalan minta, soalan minta reactance of the capacitor which is XC. XC adalah 1/2 pi FC. F dia dah bagi 500 Hz source. 1/2 pi, F adalah 50, C adalah 1000 microfarad. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 3.18 ohm. So this is your XC. Okay. Next, to find the resistance. Okay, kalau kamu tengok, if you did not manage to identify ini adalah circuit jenis RC, kamu tengoklah, dia minta juga resistance of the lamp. Maksudnya ada capacitance dan juga resistance. This is an RC circuit. Sebab itu saya cakap, setiap kali ada lamp ataupun bulb dia mention dalam soalan, mereka sebenarnya consist of resistance. So automatically circuit ini akan ada capacitance dan resistance. Walaupun secara specifically dia tak mention has a resistance connected in series. Tapi kalau dia kata ada lamp, lamp tu memang ada resistor. This one awak kena be aware lah. Dia macam sinonim sikit. So to find the resistance in the lamp, okay, kita nak cari R. Kalau kita tengok kita dah ada voltage across resistance dan kita ada current yang limpas the resistance. So voltage across resistance, since this is an RC circuit dan kita nak guna voltage across resistance, maka ini kena jadi resistance dekat sini. Ataupun kita nak cari resistance, maka ini kita kena guna voltage across resistance sahaja, which is given in the question as 2.5, this is 0.3, and this is your R. R becomes 8.33 ohm. Are we good up to this point? Okay ke? Orang yang minta soalan 6. Okay, Miss. Alright. Next dia minta impedance. Impedance adalah R square plus XL minus XC. Kalau kita hafal lah, dia akan jadi begini. Since this an RC circuit, L ni tak ada. So dia jadi R square plus XC square sahaja. Sebab ada resistance dan capacitance only. Tak ada term inductance. Okay, so nilai resistance kita dah cari. XC
pun dah cari 3.18 square, masukkan, dapatlah jawapan. Okay, question ni mungkin you did not manage to get the answer dekat sini adalah sebab kamu mungkin terlepas pandang pasal kewujudan resistance dalam circuit. Okay, so by now you have to train your brain to think that kalau dia cakap ada lamp, memang akan ada resistance dekat lamp itu. Next, dia minta voltage of the source. Okay, ini adalah voltage secara keseluruhan. So kamu tak boleh ambil 2.5 ni. 2.5 ini adalah untuk lamp ini sahaja, which is across the resistor. So V total VRMS lah. VRMS akan sama dengan IRMS. Okay, sebab ini kita tengah cakap pasal total. So opposition kita pun kena total. So dia akan jadi impedance. So V total yang kita nak cari, I tak ada masalah. Sebab dia I yang sama yang keluar daripada power supply, iaitu I total, akan pergi dan lalu setiap komponen dalam circuit kita. So current yang tadi lalu resistance tadi tu is your I total sebenarnya. So 0.3. And then you substitute the value of your impedance that you got from here, which is 8.92. Maka dapatlah I total 2.68 V. Ini adalah V total. Next dia minta voltage across capacitor. Maksudnya kita nak VC sahaja. So bila nak VC sahaja, ini akan jadi I XC lah. Okay, so I 0.3, XC kita dah cari dekat soalan 1. Kita masukkan. Kamu dapat 0.95. So as you can see, you have 3 different voltage dekat sini. Kita ada V total sebanyak 2.68. VR adalah 2.5. VC adalah 0.95. Okay, sebab kita tahu voltage total dekat sini adalah hasil gabungan resistance dan juga capacitance sebab kita punya circuit adalah RC circuit. So if you take this value and this value, kamu masukkan dekat sini, kamu akan dapat balik ini sebenarnya. Which is your V total. Next, dia kata explain why the total between the voltage across capacitor and the lamp is not the same as voltage in the source. Okay, maksud dia dekat sini adalah soalan ni, dia tanya, aku kena faham dulu apa dia nak Dia kata, why is the total between the voltage across the capacitor and the lamp? Total between voltage across capacitor dan lamp, maksudnya total tambah. Okay, kamu ambil, kamu tambah 0.95 dengan 2.5. So kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 3.45. So dia kata, kenapa hasil tambah VC dan VR ini is not the same as source voltage in C. Sebab source voltage is what we say as V total. Okay. Source voltage adalah apa yang kita cakap sebagai V total yang akan keluar daripada power supply ni. So dia kata kenapa V total yang kita cari dekat soalan C tadi iaitu 2.68 ini tak sama dengan 3.45. The question is that. Okay, the reason kenapa dia tak sama adalah sebab kita kena guna phasor diagram untuk jawab soalan ni sebenarnya. Sebab VC kamu adalah berapa tadi? 0.95 V. Dan VR kamu pula 2.5 V. Ini adalah VR, ini adalah VC. Dan V total kita duduk dekat sini. 2.68. Okay. The total yang kita tambah ni tak sama dengan V source kita is because cara jawab dia adalah V in the capacitor lacks V in the resistor. So voltage across capacitor lacks V across resistor. VC
and VR are not in phase. Therefore, V total kita adalah VR square plus VC square. Okay, maksudnya dekat sini, ini dua tak sama. Cara nak cari V total yang betul adalah ini. Kenapa kita guna VR square plus VC square, square root semua ni adalah sebab VR duduk dekat X komponen, VC duduk dekat Y komponen. Mereka adalah dua komponen yang berbeza. Okay, when one person is pulling to the right, another person pulling down, awak akan gerak ke sini. Sebab tu awak dapat V total in this direction. Because your V's are not along the same component. Kalaulah VC kamu duduk bersama-sama VR. Ini VC, ini VR. Okay? Macam mana kita nak cari V total? Kita akan terus tambahlah. Kenapa kita boleh terus tambah? Sebab along same component. Okay? Sebab tu hasil tambah yang kita buat tadi ini tak sama dengan ini. Sebab kita tak boleh guna kaedah ini. Because they are not in phase. Kita punya VC lambat daripada VR. They are not in phase. Therefore, we have to use this method to find our V total. Itu reason mereka tak sama. Faham tak? Ke ada siapa-siapa nak saya ulang? Okay, keyword untuk jawab soalan ni adalah kena tunjuk phasor diagram. First kita kena explain lah. The total between voltage across capacitor and the lamp is not the same as the source voltage in C because VC lags VR, VC and VR not in phase. Ini kena ada. So ini jawapan dia. So kamu boleh dapat full mark for your explanation dekat sini. Jelas semua? Jelas, Miss. Alright. So, for tutorial question number 9, we have a water heater is connected to a 240 volt VRMS. AC line has a resistance of 34 ohm. So, kita ada VRMS kita sebanyak 240 V and you have your resistance as 34 ohm. The question asks what is the average of power used. Okay, P average dekat sini kita ada 3 equation actually, iaitu I RMS, V RMS ataupun I RMS square dengan R, and another one is V RMS square over R. Okay, so if you want to use this equation boleh, tapi awak kena cari I RMS dulu lah. Nak cari I RMS guna Ohm's law yang biasa, V is equals to IR. Begitu juga if you want to use this equation, because given in the question is V and R only. Ataupun awak boleh terus guna equation yang ketiga ini, iaitu 240 square divided by 34. 240 divide akan dapat 1694.12 watt. So this is your answer. Dekat atas ni dia dah round off sebenarnya. Dia jadikan dia 1700 watt. Tapi saya galakkan kamu guna je jawapan yang kamu dapat daripada kalkulator, sebab tak adalah bila kita round off kita dapat yang ini. Okay, ataupun this one could be due to they use this equation ataupun this equation. So untuk power memang akan ada jawapan dia lari sikit due to the usage of equation. Sebab bila awak nak cari I dekat sini, awak guna I RMS sama dengan V RMS over R. Betul lah.
And then dekat sini, the answer that you get for your I, depends lah kita ambil berapa decimal places. So that could lead to the answer to vary slightly. Okay. Excuse me, Dave, share this. Okay. Alright, and then next question adalah what are the maximum and maximum values of the instantaneous power? So kalau kamu tengok dalam circuit kita ni kita ada resistance sahaja. So this is a pure resistance case, dan pure resistance dia punya instantaneous dekat sini adalah power at a particular instant dekat sini. If you can remember, kita akan ada graph berbentuk begini. Okay, sebab dia adalah sin to theta graph. Ini yang kita akan dapat untuk pure resistance. Okay, so from here you can see this is your 0, which is minimum power. This is your maximum power, which kita tak tahu nilai dia lah. Depends on whatever you have got. And ini adalah P average kamu. Okay, so your P maximum is twice your average. So P instantaneous maximum is equals to 2 times P average. So awak darablah dengan 2 dekat sini. Then you should get 3388.24. Okay, and then P minimum pula, yang paling minimum is always 0 here of your resistance. So dia akan jadi 0. Are we good here? Good, Miss. Yes, Miss. Okay. Yes, miss. Alright, next adalah question 10. For question 10, you have an AC source of 10 VRMS and frequency of 50 Hz connected to a circuit which consists of an inductor of inductance 2 Henry and resistance of 1 kilo ohm. So dalam circuit AC kita ni, you're going to have resistance and inductance. So dia adalah RL circuit connected across a 10 volt RMS. Determine the current flow. So kita nak cari I dekat sini. Kita ada VRMS, kita nak cari IRMS sebenarnya. VRMS, IRMS akan sama dengan V is equals to I. Sebab ini adalah combination circuit. Opposition kita berlaku melalui impedance, which is total opposition by the component. So kita tulis Z dekat sini. So you have to find your Z first so that you can find your I. So kita nak cari Z dulu. So your Z here adalah, okay, kalau kamu dah hafal, kamu akan ada R square plus XL minus XC square. Ini kalau kita hafal lah. Okay, and then as you can see, you do not have capacitor in your circuit, maka kita boleh eliminate the term capacitor. So kita akan ada R square plus XL sahaja dekat sini. Okay, kalau tak hafal pun, kita boleh guna kaedah phasor diagram, because when you have resistance dan juga inductor, ini adalah V untuk inductor, ini adalah voltage across resistor. Dua benda ni je. So V net kita akan duduk sini. This is your I. Okay, and then if you were to eliminate the term I, apa yang akan jadi dekat sini adalah ini jadi R sahaja, ini jadi XL, ini akan jadi Z here. Okay, so X component square campur dengan Y component square. So your R here is 1 kilo ohm, kilo 10 kuasa 3 square plus XL. Okay, nilai XL belum ada, kena cari. XL sama dengan 2 pi FL. And given to you 2 Henry, value of your inductor. So 2 pi, frekuensi adalah 50 darab 2.
So kamu akan dapat 200 pi dekat sini. 200 pi square root everything. Then kamu pun tekanlah calculator 1 exponent 3 square plus 200 pi square root. You should get something like this lah. 1000.99 ohm. Okay. And then now we can find our IRMS. VRMS over Z. VRMS adalah 10 bahagi dengan 1099. And divide answer, we should get 9.9. Okay, kenapa tak sama? Darab 10 kuasa negatif 3. Saya ada salah kira ke? 200 shift pi square campur dengan 1 eksponen 3 square root. Oh, sini saya salah. Saya pun tak tahu kenapa. Dia adalah 1181.00. 1181.00. So 10 divide answer. Okay, sekarang saya dapat. Okay, saya tersalah tekan. 8.4 7 times 10 to the power negative 3 ampere. So this is your current. Alright. Sebab dia adalah RL circuit. To find the current, kita guna Ohm's law. Tapi tempat R kita substitute Z. Total opposition. Impedance kita. Impedance kita pula for RL adalah R square plus XL square. X komponen, Y komponen kamu. Okay. Sama macam kita buat nak cari magnitude. Konsep dia sama saja. And then you substitute all the values, you can get your I. Next question, voltage across the resistor and the inductor. So soalan nak V across R dan juga V across L sahaja, iaitu V dekat sini dan V dekat sini. So to find V across respective component, kita akan guna Ohm's law across respective component juga. Contoh, bila nak cari voltage across resistance, dia akan jadi I R. Bila nak cari voltage across inductor, dia akan jadi I XL. So, VR across resistor akan jadi I adalah I RMS. I yang akan lalu dalam circuit. I yang sama akan lalu resistor and also inductor both. 8.47 times 10 to the power negative 3 and your resistance is 1 kilo. Kamu akan dapat 8.47. Saya rasa ini dia terbalik, tertypo. Okay. 47 V dekat sini and then VL akan jadi 8.47 negative 3. XL kamu dah cari. This is your XL 200 watt. 8.47 exponent negative 3 times 200. Kamu akan dapat 5.32 V. So you have got your voltage across resistor and also inductor. Kita guna Ohm's law across respective component, maksudnya R dan juga XL. Ini total, so dia Z. Ini across respective component. Are we good up to this particular point? Good, Yes, miss. Yes, miss. Okay, so for our next question, the phase angle between the applied EMF and current. Okay, dia minta phase angle, maksudnya dia nak V dekat sini
between V dan juga I. Maksudnya, bila kamu lukis phasor diagram, ini adalah VL, VR, kita ada I, dan kita akan ada V net kita, which is going to sit somewhere here. So this is your V here. So the question now wants to know the phase angle between this V and this I. Betul lah? Sebab angle yang kita dapat ni antara V dengan I. Okay, so to find this one, opposite, adjacent, hypotenuse. So tangent V akan sama dengan opposite kamu is your VL divide by your adjacent which is your VR. Both this V kita dah cari. Kita dah ada daripada soalan dua tadi ni. Voltage across resistance dan juga inductor. V akan sama dengan VL iaitu 5. Shift tangent dulu. 5.32 bahagi dengan 8.47. 5.32 divide by 47 shift. Kamu akan dapat 0.56 dalam radian. And then kalau dalam degree, you should get 5.32. 32.13 degree. Okay? Now. And then the question is, what should you do so that the voltage of the circuit is in phase with the current of the circuit? Okay, sekarang kalau kita tengok dekat sini, kita ada voltage is leading the current by V. Maksudnya sekarang, ini adalah combination circuit. Kita tak tengok VL ataupun VR. Kita tengok V net. Okay, untuk V, kita akan tengok V net sahaja. So, as a conclusion here, our V is sitting in this particular point. So, phasor diagram kita untuk V dan I adalah basically this one and this one. This is your V and I and this is your V. So, V kita mendahului current. Itu maksud leads. V leads I by V iaitu 32 degree ni. Okay, V mendahului. Sebab dalam phasor diagram kita, kita punya arrow has to move in this direction, anti-clockwise. So bila dia tengah gerak anti-clockwise direction, so kalau kita ada satu arrow here, another arrow here, this indicates that this arrow is leading, mendahului pergerakan mereka. Sebab setiap kali mereka akan bergerak dengan omega yang sama, angular frequency yang sama. Okay, therefore, if jarak antara mereka as a beginning dah sebagai 90 degree contoh ataupun sebagai 32 degree, so every time they turn, they rotate, they always have that same difference between them. Okay, so now the question is, how would you make this V to be in phase dengan current? Maksudnya kita tak nak V mendahului current. So macam mana kita nak jadikan V dengan I berada pada fasa yang sama supaya bila mereka rotate, mereka akan rotate bersama-sama. Kita tak nak ada orang leading. Which means you want your I and your V to be sitting on the same position at the same time. Okay, kita nak V dengan I duduk sama-sama. Okay, itu soalannya. How can you make this graph into this graph? Okay, macam mana kita dapat graph ni? Iaitu kenapa V kita duduk dekat sini. Okay, V is here due to the combination of VL dan juga VR. Kita ada dua V. Satu along X dan satu lagi along Y. Satu along X dan satu lagi along Y dekat sini. Okay, so untuk cari V net, kita kena cari
hasil daripada dua-dua komponen ini menggunakan kaedah magnitude. Okay, that is why you have this one. Okay, untuk bagi V kita tidak berada dekat sini dan dia berada dekat sini, kita ada dua cara. The first one adalah, as you can see, we got our V duduk dekat sini sebab kita ada dua voltage untuk dua komponen yang berbeza, iaitu VL dan juga VR. Okey, cuba kita imagine kalaulah circuit kita hanya ada resistance sahaja. Induktor ni tak ada. Apa jadi kepada phasor diagram kita adalah semua benda ni, semua term XL ni akan hilang. So kita boleh padam terus. Okey, bila XL dah hilang, V net kita akan duduk along VR juga sebab kita ada satu saja voltage dalam circuit kita, iaitu voltage across resistance sahaja. Okay, so the first one adalah to remove the inductor so that the voltage is in phase with the current. So kalau kita remove inductor daripada circuit ini, dia akan jadi pure resistance circuit. Untuk pure resistance, the voltage is always in phase dengan current, sentiasa. So, kita jadikan circuit kita a pure resistance circuit by removing the inductor. Faham ke? Faham, Miss. Okay, siapa suruh repeat? Brandon, okay. Boleh Brandon? Okay, so sekarang kamu ada kombinasi of the resistance dan juga inductor in your circuit. So when you have combination of resistor and also inductor, you akan ada voltage across inductor yang sentiasa akan lead the current by 90 degree. Okay, sentiasa. Ini case pure inductor lah. Okay, kalau pure resistor pula, kita akan ada voltage across resistor yang sentiasa in phase dengan current. Begini. So, sekarang bila kita gabung dua-dua dalam satu circuit, kita akan ada, for one particular circuit, kita ada dua voltage. Dan voltage mereka berada along komponen yang berlainan, iaitu along R dan juga along along R dan juga along inductor. Okay, voltage across resistance berada pada paksi X. Voltage across inductor pula berada pada paksi Y. So kalau kita nak cari V net, okay, kita tambah je lah kan selalunya. Kalau nak cari summation total, kita tambah. Tetapi disebabkan mereka berada pada komponen yang berlainan, so kita akan guna kaedah magnitude ini, iaitu X component square campur dengan Y component square. Betul? So kita akan dapat V net somewhere located here. Sebab seorang tarik ke atas, seorang lagi tarik ke kanan, you're going to move somewhere in between itu. So this is your V. So now your circuit has V leading I by V. So secara totalnya untuk RL circuit, V kita akan lead I. Okay, V akan lead I. Okay, kita tak boleh cakap voltage 90 degree ataupun voltage in phase dengan current. Sebab ini adalah voltage across komponen tersebut sahaja. Tapi sekarang bila kita dah gabung menjadi RL circuit, ini adalah V kita. This is the V that we are going to discuss actually. Bukan VL ataupun VR. V yang kita tengah cakap adalah V ini. So your phasor diagram is going to look something like this lah. Dia akan ada V lead I by V. This is what you're going to have. Okay, so the question now is, kita tak nak V lead I. Kita nak V dengan I sama-sama in phase. Kita nak dia sama-sama in phase. Untuk turunkan balik voltage kita ke sini, supaya dia in phase dengan current, kita ada dua cara. Cara pertama adalah, kalau kamu buang komponen induktor daripada circuit kamu,
kita takkan ada VL yang menuju along Y component ini. So bila tak ada VL ni, dia seolah-olah dia dah jadi pure resistor. Bila pure resistor, kita ada satu je komponen dalam circuit kita. So you're going to have voltage across that particular component sahaja. Okay, therefore total voltage kamu pun akan sama dengan voltage across that component yang ada dalam soalan. So V net kamu is no longer going to sit dekat tengah. Dia akan duduk sini juga. So sekarang V kita yang sama dengan VR. So V is in phase dengan current. So syarat pertama adalah by making the circuit a pure resistor by removing the inductor ataupun remove the inductor to have the voltage and current in phase. Okay. Boleh Brandon? Okay, good. Next adalah, macam saya cakap, kita ada dua cara. Cara kedua kita adalah, what you have here is initially VL, kita ada VR, dan kita ada V net dekat sini. Okay. Cara kedua adalah, if you were to make your component, your circuit as an RCL circuit. Okay, kita jadikan dia RCL circuit. Maksudnya kita add capacitor. So bila awak add capacitor, apa yang akan jadi adalah you're going to have voltage across capacitor pula. Okay, voltage across capacitor akan duduk bawah. Okay, ini kita akan ada voltage across capacitor pula. So bila kita ada voltage across capacitor, you're going to have V net, iaitu hasil daripada X component square campur dengan Y component square root. Okay, kita sum dia according the component. However, along Y component, kita ada dua. So kita boleh buat V R square plus VL minus VC square. Okay. VL minus VC square. So kita boleh dapat V. So V ini akan either duduk dekat circuit atas ataupun circuit bawah bila ada VC. So dia bergantung kepada nilai VL kita besar daripada VC ataupun nilai VL kita kecil daripada VC. If it's bigger, V net kita akan duduk sini. If it's smaller, V net kita akan duduk dekat sini. Sebab lepas awak tolak, awak akan ada baki along Y component itu. Itu yang akan gives you your new V. Kalau dekat bawah, dia akan bagi V yang baru dekat sini. Depends lah. However, kita tak nak V tu duduk sini atau sini. Kita nak V tu duduk sini. For the V to sit here, you must have nilai voltage across the inductor dan kapasitor sama. So, bila mereka sama, ini akan jadi kosong. So bila ini kosong, lepas kamu buat summation along Y component, contoh ini 50V, ini pun 50V. Okay, 50 tolak 50, kita dapat kosong. So summation along Y is 0. Ada nilai, tapi bila kita sum mereka, dia jadi kosong because one is in upwards direction, another one adalah downwards direction. So secara conclusionnya, V kita ini akan duduk along X sahaja. V net kita akan sama dengan VR sahaja. Okay, so syarat kedua adalah add a capacitor with reactive capacitance equals to reactive inductor. Maksudnya kita samakan nilai XC dengan XL. Sebab bila XC sama dengan XL, automatically VC akan sama dengan VL because V is equals to I, kalau L, XL, C, XC.
So you're going to have the same current passing through the circuit. Current dia sama. So kalau XL dan XC pun sama, VL dan VC akan automatically sama. Therefore, you're going to have voltage kamu along X component sahaja. So add a capacitor with a reactive capacitance equals to XL, reactive inductor. Okay, ataupun boleh juga tulis kalau kamu tak terfikir nak guna kaedah ini, kamu boleh juga cakap add capacitor which will give the voltage across capacitor is the same as the voltage across inductor. Boleh juga, semua ni betul je. Are we good? Yes, Miss. Good, Miss. Yes, Miss. Okay, so kita ada dua cara dekat sini. Pastikan kamu alert lah dengan dua-dua cara ni. And then finally, draw, graph and explain graphically the dependence of R, XC, XL dan juga Z on frequency. So dia nak graph dependence on the frequency dekat sini. Ini ada dalam nota kamu sebenarnya, which is this graph lah. Okay, so kamu kena label your y-axis as the opposition, XC, XL, resistance dan juga total opposition. Yang dekat sini adalah kita nak kaji dengan frequency. And then XC with frequency inversely proportional. So as the frequency increase, your XC is going to decrease. And then tulis dia punya relationship dekat sini. Okay, and then XL pula directly proportional. So begini. And then R dulu. R independent of the frequency. So lurus saja. It doesn't matter your frequency changes by increasing ataupun decreasing sekalipun, nilai resistance kamu tetap sama, tidak berubah. Your Z akan varies lah sebab Z kita mempunyai equation R square plus XL minus XC square. So as the value of XL dan XC is constantly changing, kita punya Z pun akan constantly change. Alright, itu sahaja untuk tutorial chapter 6.